naka-short ako. Sana nag-bathing suit siya. Woo! Ay, ang ganda dito may swing. Video mo. Ay, ba't basa yan? Binasa mo? Basa. Ba't basa yun? Nabasa nga ako. Dito mag-swing ako, Lana. Uy, baligo na kayo kasi mamaya pag madilim, bawal na. Oh! Aray ko! Ika lang! Layo ka dun. Layo ka pa, hindi kita buo eh. Eh, sarap dito. Taran! Hold. Hold. Wow. Wow! I'm doing something. Oh. No picture. What am I gonna do? Just hold it. No, you hold it. Akin na. Guys, ganyan yung room nila for overnight. 2,500 daw yan. 2,500 daw yung ano nila room. For overnight lang daw yan. So, naka-aircon daw yan. 2,000. Taran! Malalim ba Lapit dyan? naman. Malalim ba dyan? Malalim. Naku, help! Sabi ganun. Uy, walang ganito tulakan lang. ha. Natulak nyo ko, laglag yung cellphone ni mami, Mga sira. ano yata to? Bayad. 3 feet lang ba to? 4 feet. Dali mag-floating na. Pakita niyo sa video. Floating nga, try. Kaya ay, maliligo ako, video-video pa na nilaman. Okay na. Okay na nga. Taran. What a beautiful day. Oh, oh, oh. What a beautiful day. Ito, pinakamagandang swimming to nakaitim. Like sa Tarlac dito, di ba? Tarlac, ano? Ganyan yung mga cottage nila. Dami lang cottage. For day tour. Yan. 500 lang yan. Ito naman yung cottage nila for overnight. So, pwede ka matulog dyan. Meron siyang higaan, naka-electric fan lang siya, hindi siya naka-aircon. So, meron siyang tawag nito. Meron siyang double deck sa loob actually. Yun, ito yung mga cottage nila. For day tour na 500 pesos lang. Ganda, 'di ba? Yan, dami. Mamimili ka lang diyan. So, walang limit kung ilan lang pwede sa cottage, wala naman. And that is 500 pesos lang. So, yan yung cottage namin. Yan, dami rin puno. Ayan yung duyan nila, may mga pillow. Oh. Grabe, mura na 100 pesos lang entrance. 500 pesos ang cottage. Tapos may ganito pa. May duyan-duyan pa. May swing.